For today's mini vlog, at kami barangay hall at dagamin ti pa open ni kapitan nga tournament volleyball. Baliktad guys, volleyball tournament gayam. Oh, di ba pa kada pa banner mi guys? Kan nagpaaramid kami gayam iti jersey mi guys, 350 per person. Ay ti gayam ngay ayam mi guys para inton Christmas party. Kan by zone guys, kasi kami ti grupo mi kat zone 2 tinagan ti kwami kat fireball, di ba? Ganda. I-flex ko man ato uniform mini nagmayat guys. Tum mo na nga rodon nga naramid da kat nag-exhibition pa ay ito duwa nga team. Makit kita yung mat nga excited ti team men guys. Nga magnervyos da. At ado gamin ti nervyos nga katawa da guys. Iso ti inaramid ko laangan mga guys. Ag video akta no damat sirserbi na atoy inaramid ko nga Facebook page ko. Taoray no basit tagboy-boya at least agin enjoy aklata. No handaman kaya ti video at least awang pakibiyang ko. Haan ko mat mapilit isoda nga asyak lang ti boyaan da. Ay tangaro dan guys tinangabak nga team itoy kat ay to'y kulay violet. Nalaing dagamin nga agi pleasing ti bola ka nag-spike ba. Kan mayat ay ito nga napanunot ti Kapitan Mita. Oray kasat no, agragragsak kami. Dan guys, katatada, excited nga grupo me. Shout out, the na ni Pari May and ni very supportive ang Emirate na Lucarot. Makita yung mat guys, o diba, nagmat uniform me. Siya nga pala guys, best in uniform kami. Shout out kay Mama Jack, diba? Yan ay tatay Coach me, coach ti Zone 2. Kasaliak ita guys nga agpadpabidyo ikan na kan ni pare koy hanak tahan na magayam na lake isunghan nga nakita pero in fairness hana na kay gambula nalaing mat amin nga katim ko ngam inayayam na lang nga talaga makita yung mga tinta video very energetic da ay ton guys naawa na anak iti kwenton wait lang ay, ado kami gayam nagbuybuyad ta guys, ngamhan ko lang talaga in video ta nakafocus sa kini jowa bells ko. Tane, medyo mababak kami iti first set guys. Ngam naabak kami nga talaga sa aramidan me. Pero in fairness, dakkel ti abot mi guys, isaitan, second set kami, naabak kami. O, di ba flexing da kagawad of zone to ni kagawad with very supportive da dyan na ni nakakulay white guys cheer agner-nervyos samot ano na nga bak ano ti zon mi agparti manok kan mantad ti limakis nga red horse charez kan medyo nervyos ni mami monit idtaneta naka number 18 ba ita 12 tahan ba't ka na makaigam ti bulan guys set 3 naabak kami lata ay set 2 pero at least ang ganimot di score mi kan score da kasla 5 points or 3 point laeng. Tapir pi kami dead ball. Kun pero at least nag-enjoy kami amin. Kun ay tuti daw nga sang kamayatan kanyami guys. Tasi kami nga bison kat kikin natawa kan nag-enjoy, nagbabanding. Kan nakaabot kami ti set 4 guys. Tani nabannog ti team kon tawa mo ti time out na tay ayam may. O, di ba? Go manang par. Kem kat kabsat na dayay jowak ni parimian. Naglenggarod iso na ag-serve tap pasok na pasok. Namin lima ti serve na nga haanda na sa lampat guys. Iso thankful ti teaming nga adda iso na. Uri taga video lang ti ambag ko guys. Pero at least supportive baklat ta. Ay taga rodon set 4 guys kat duwa o talo ti lamang guys. Nagmayat iti ay ayam ngamin nagatidog nga laban. Iso nga nabannog atoy kakaduami. Kan maysa guys, kurang kami ti practice, busy mat ti maysa kanyami. Ti kinaado nga trabaho, amuyo matan. Kanhaan mo nga nasakit iti barang mi nga naabak kami guys, pero at least nag-enjoy kami. So ay tagarodon guys, nagmerienda kami. Si kami lang nga timted na merienda na. Aja may isang asawa ti Tim Mikat very supportive. Pics ninangkat nga narawat ti tinapay. Taduray naabak kami, at least nangabak iti chan mi. And thank you all. Please support my page and follow guys. Kane, nagdarakkel sa mall nati sale. Thank you for watching guys. Salamat!